kagahapon sa 4th ID. Outgoing Division Commander. Pursuant to Section 1, General Orders Number 583, Headquarters Philippine Army dated 28 April 2026, I, Major General Michel B. Anayron Jr., ODAS 10838, Philippine Army, relinquish my position as the Commander, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, effective 29 April 2026, and I sign. Incoming Acting Division Commander. The watcher will be relieved, but the watch must go on. And as of this moment, I now stand ready to take the watch. Pagbalhin sa liderato sa 4th ID Philippine Army, gisaksihan sa kasundaluhan og mga bisita dinhi sa Camp Evangelista. Gitambungan ni Bukidnon Provincial Governor Rogelio Nilpi Roque ang usa ka mahinungdanon nga seremonya, ang change of command sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, Abril 29, 2026 sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Kini usab ang formal nga pagpanamilit ni Major General Michel B. Anayron Jr. human sa taas nga katuigan sa iyang pagserbisyo sa nasud. Ang presensya ni Governor Roque nagasimbolo sa pasalamat sa probinsya sa Bukidnon sa dako nga kontribusyon ni Major General Anayron sa pagmintinar sa kalinaw ug seguridad sa Bukidnon. Dako ang papel sa 4th Infantry Division ubos sa liderato ni Major General Anayron sa pagtabang sa lokal nga pangagamhanan aron mapadayon ang kalinaw ug kalambuan sa komunidad. Sa maong kalihukan, gipakita ang disiplina ug kahapsay sa hanay sa mga sundalo samtang nagtapok ang mga opisyal ug bisita aron saksihan ang maong seremonya sa dibisyon. Si Major General Michel Anayron Jr. nga nailhan sa iyang lig-on nga liderato mipahigayon sa iyang katapusan nga panumpa isip Division Commander. No? So I will not bid farewell, but I say to you, hi, hello, and see you soon. So I render my salute to my family. Thank you so much. Daghang salamat. Ilalom sa iyang pagpanguna, dako ang natampo sa pagbalig-on sa kalinaw ug kahusay sa Northern Mindanao ug mga kasikbit nga lugar. Ang change of command, usa ka tradisyon militar nga nagpasabot sa formal nga pagbalhin sa responsibilidad, otoridad ug liderato ngadto sa bag-ong commander. Sa pagpanamilit ni Major General Anayron, uban ni Presiding Officer Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General to the Philippine Army, gisugdan usab ang bag-ong hugna sa 4th Infantry Division ilalom sa bag-ong liderato, pinaagi ni Brigadier General Sigfred Tubalado isip Acting Division Commander, kinsa miako sa padayon nga pagtutok sa misyon sa pagpanalipod sa katawhan ug pagmintinar sa kalinaw sa rehiyon. Dinhi sa venue, klaro nga gibati ang respeto ug pagpasalamat kang Major General Anayron tungod sa iyang dedikasyon sa serbisyo, usa ka panag-ingnan sa tinuuray nga liderato sa militar. Sa iyang pagretiro, bili ni Major General Anayron ang usa ka lig-on nga pundasyon sa kalinaw ug seguridad nga padayon nga pagatukuron sa mosunod nga liderato.